¿Estamos listos para lo que el Señor quiere hablarnos en esta Are we mañana? ready to receive what God wants to say to us this morning? ¿Habrá alguien aquí que diga amén? Is there anyone here that says amen? Vinimos fuerte We hoy. came in strong today. Espérate, déjame ver si es que yo lo subí o no lo Maybe subí. it's that my earbuds are high. ¿Estamos listos para la palabra? Are we ready for the word? Yes. Oye, esos varones, déjenme oír, mujeres, I don't want the woman to say anything, just the men. déjenme oír a los hombres. Let me hear the men. ¿Estamos listos para la Are palabra? we ready for the word? Estamos empoderados en esta It's like, mañana, it sounds gloria a powerful Dios. this morning. Déjenme escucharlo de nuevo porque es que no tengo un varón en la casa y me gusta escuchar eso. It's like, let me hear it again. ¿Estamos preparados para la palabra? Are we ready for the word? ¡Yeah! Gloria al Eterno. Dios, Glory dale un to the aplauso a eternal Cristo. one. Give it a strong applause to Jesus. Amén, amén. Amen and amen. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Let's go to the word of the Lord. Y lo primero que quiero pedirles es que miren al cielo. And the first thing I want you to do is to look Que no me up miren a mí ni a mi hija to the Caterina. heaven. Do not look at us up here. Quiero que miren al cielo porque quiero que tomen este segundo I want you to look up to heaven because I want you to take this moment para ver qué tan alto es. to see how high the heavens or the sky is. Qué tan alto es la bendición que Cristo tiene para nosotros. How great is the blessing that Jesus has given us. Que esa altura That height solo tiene un nombre poderoso. has only one powerful El name, nombre de Cristo. and it's stamped with the name of Pero Jesus. también hay alturas But there are heights que el hombre mira, that men look at que desafortunadamente that unfortunately trae un tropiezo a la vida. it becomes a stumbling block to Y their hoy el lives. Señor quiere que miremos la cima, And the Lord wants us to see the top of the mountain, que lo miremos a Él to see Him, only Him, y que rechacemos and that we would reject todo lo que rechaza. everything that rejects Hay una cima Him. And there is que Dios quiere dar, a mountaintop that God wants to give to pero you. hay una cúpula, But there is como una altura, a height que el diablo quiere ofrecerte that the enemy wants to offer you y que te quiere vender. and wants to sell to you. Así que escucha bien, pueblo de Dios. So please listen, people of Lo que God. vamos a leer en esta mañana What we're going to talk about this morning, no es simplemente una lectura o una historia it's not antigua. just a simple lecture or a story, Es el espejo but I want you to see a de lo que reflection intenta destruirnos. of the intentions of the things that are trying to destroy us. Cada vez que nosotros creemos que solo lo podemos hacer. And this happens every time we think we can do things on our own. Hoy vamos a descubrir Today we're going to discover, por qué Dios prefiere why does God prefer que a veces nuestros planes se derrumben our plans to break apart antes de que nuestra alma se pierda before our souls get lost y que el orgullo crezca. and our pride increases? Que seamos independientes de lo que Él quiere para con nosotros. He does not want us to be independent from what He is or wants with us. Así que prepara esta mañana tu corazón So prepare your heart this morning, porque hoy vas a poder entender because today we're going to be able to understand que la confusión que a veces tenemos that the confusion that we might carry y que nos frustra and that may es frustrate un us ataque del enemigo can also be an attack of the enemy. para que miremos una cima donde Él no está, So that way you can see something that's not really there. donde miremos un techo que Él no está Well, you o can una see altura donde a Él no height, está, a roof, a mountaintop that He did not provide, pero que Él es tan bueno en su or misericordia He is not in. But God is so great in mercy que nos frustra nuestros propios planes that purposely He would frustrate our plans, para que después no suframos el caos. so that way we do not suffer the chaos. Su misericordia nos frena His mercy puts the brakes, a una caída segura porque fue con nuestra voluntad. puts the brakes on our own will, Y como Él es tan bueno y which tan causes poderoso, a fall due to our own desire. But He is so good and so merciful su misericordia siempre va delante de nosotros that His mercy always goes before us, para que podamos soportar so that we may be able to lo que Él quiere support, para nosotros, carry what He has pero for a la us. misma vez But at the same time, rechacemos we may be able to reject lo que rechazó. what God has rejected. Así que antes de abrir la Biblia, So before we open up the Bible, yo quiero sellar esto en tu espíritu. I want this to be sealed in your spirit. Lo que Dios rechazó,
that whatever God has rejected en el cielo in heaven no tiene permiso de ser construido en la tierra. has no right to be built on the earth. Todo lo que Dios rechaza Everything that God rejects no puede ser construido en la tierra. cannot be built upon the earth. Amén. Amen? Así que teniendo esto en mente, So having this in mind, ahora con reverencia, sí. now with reverence, Y ahora con el peso en el corazón puesto en el lugar preciso. and now with that weight in our hearts put in the proper place, Abramos nuestras Biblias en Génesis 11:1. we now open our Bibles to Génesis 11:1. Genesis 11:1. Amén. Y dice la palabra: And the word says, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Hasta ahí. Léeme esto, Catherine. so the land had one tongue, one language. Had the same, yeah. As people migrated from the east, they found a valley in the land of Shinar and settled there. Vamos al verso 3. Let's go to verse 3. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y gozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Verse 3. And they said to each other, come, let us make oven-fired bricks. They used bricks for stones and asphalt for mortar. En el verso 3 nos está revelando un primer síntoma, You can see in this verse the first symptom, una catástrofe espiritual. or the first symptom of a spiritual catastrophe. Y es cuando dicen And it's when they say unos a los otros: to each other, vamos, let us hagamos, make, vamos, let's go, hagamos, let us make, vamos, let's go, hagamos come, ladrillo and let us build y cosámoslos con fuego. a city and a tower made of bricks. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. And so it was done. Aquí es donde nace la cultura de la opinión humana, This is where the culture of human opinion is birthed, donde el esfuerzo humano quiere tratar de hacer la voluntad de Cristo. where the human effort tries to do the will of Jesus outside of him. Es donde la opinión o la fuerza humana It's where the opinion or the human strength intercambia el ladrillo por piedra. exchanges what God has given to what they have desired. Más lo quiero decir claro, la piedra por ladrillo. They exchange the rock for the bricks. Es donde no se entiende It's where you do not understand que hay una diferencia eterna that there is an eternal difference entre la piedra between he who is the rock, que Dios crea the rock that God y que created, solo el maestro creador, the only creator can create, el constructor, the builder, puede encajar. the one the builder can make. Pero el hombre But man quiere usar el ladrillo wants to use bricks. para fabricar una forma artificial de poder llegar. Wants to use bricks to make an artificial way to get to what they want to get Es to. una forma It's a way de control, of control. una forma It's a way de, como yo digo, of how can I está mejor say this is que el better diseño than the design, que el Señor ya estableció. the design that God already had established. Ahora sí vamos a Génesis 11 Now let's go back to Genesis 11. y vamos a leer esta historia que es antigua pero que nos habla en el día de hoy. And we're going to read this ancient story, but it's going to speak to us today. Amén. Amen? Vamos allá. Let's go there. Génesis 11. Genesis 11. Y dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Dígale a su hermano: una sola lengua, I want you unas to tell solas your palabras. neighbor, same language and vocabulary. Y aconteció que cuando salieron del Verse oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Diga, había localización. So they had a localization. Había in una verse sola 2. lengua y unas mismas palabras. Same language, same vocabulary, one land.
Y se dijeron unos a otros. They said to one another. Diga, se comunicaron. I want you to say they communicated. Vamos juntos Come, let us y hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. make oven-fired bricks. Y les sirvió el ladrillo. They used the bricks Diga, fue útil para for ellos. stone, so it was useful for them. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. And they used the bricks of stone and asphalt for mortar. Y el asfalto en lugar de mezcla. And asphalt for mortar. Y entonces se volvieron a comunicar. So they communicated again. Y dijeron, Verse 4. vamos, They said, come, edifiquémonos una ciudad let us build ourselves a y city una and torre a tower cuya cúspide llegue al cielo. with its top in the sky. Y hagámonos. And let us make, Volvieron a so they comunicarse. were communicating again. Hagámonos un nombre. Let us make for ourselves a name, Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. let us make a name for ourselves, otherwise we'll be scattered over the face of the whole earth. Y descendió Jehová para ver la ciudad. Then the Lord came down to look over the city Y la torre que edificaban los hijos de los and hombres. the tower that men were building. Y dijo Jehová, Verse 6, and the Lord said, he aquí el pueblo es uno. if they had begun to do this as one people, Una localización, all having the same location, una lengua, one language, unas mismas palabras. same Estaban en vocabulary, unidad. they were in unity. Y dice, y Jehová, It says, and the Lord, he aquí el pueblo es uno. if they have begun to do this as one people, Y todos estos tienen una sola lengua. all having the same language, Y han comenzado la obra. then nothing they plan to do, Y nada les hará desistir. Diga and desistir. nothing they plan to do will be impossible. Ahora de lo que han pensado hacer. Impossible for them to do. Ahora pues, Come, descendamos y confundamos allí su lengua. let ¿Quiénes us go van a down there descender? and confuse their language. Ahora pues descendamos So who came down? God. y confundamos Come, let us go down there allí and su lengua confuse their language, para que ninguno entienda el habla de su so compañero. that they will not understand one another's speech. Así los esparció Jehová So from there the Lord scattered them desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. The Lord scattered them over the face of the earth, and they stopped building the city. Por esto Therefore, fue llamado el nombre de ella Babel, its name is called Babylon. porque allí confundió Jehová el lenguaje For there the Lord confused the language de toda la tierra. of the whole earth. Y desde allí, And from there, desde esa from localización, that location, allí los esparció sobre la faz de toda la the Lord tierra. scattered them over the face of the whole earth. Iglesia, el ladrillo representa Church, the bricks represent independencia human independence y el deseo de construir nuestro propio camino. and the desire to build our own path. Es donde tomamos This is when we take ese ladrillo that brick y le ponemos un diseño. and we put it to a Le ponemos design. un nombre, We then le name ponemos it. una We localización put a location y on that. no necesitamos al And then creador. we do not need the creator. Por eso debemos entender This is why we must understand que Babel that Babylon no fue un problema de ingeniería, did not have an engineering fue problem. un problema What they had de declaración de autosuficiencia. was a problem of autosufficiency, which they declared upon El themselves. problema de Babel So the problem of no fue los Babylon cálculos de la altura, was not their calculations about the height, sino el sistema del orgullo but it propio. was the system within them of their own pride. No fue los cálculos, It wasn't the ni calculations. siquiera fue el mismo It ladrillo, wasn't even the bricks itself. sino el sistema del orgullo But it was the system made out of pride que creía in which they believed que sus ladrillos that their bricks eran superiores a la piedra que Dios provee. were so superior than the rock of ages, the rock that God provides. Esta mentalidad This mentality creó una unidad created a unity basada based en una dictadura de ego, and a dictatorship of their ego, donde tenían
tenían una sola lengua, where they had only one unas language, mismas palabras, one una vocabulary, misma localización, one location, para entonces poder decir, hija mía, in order for them to say, hagámonos un nombre. let's make for Dígale a us su a hermano, name. hagámonos un Tell your neighbor, nombre. let's make for us a name. Era un lenguaje It was a language para controlar to control y no conectar. and not connect. Dígale a su hermano, Tell your y neighbor. ese lenguaje y esas palabras no es de reino. I want you to tell your neighbor that language is not of Eso the es kingdom. egocentrismo y eso es división. And that causes division. Esta mentalidad That mentality, creó una unidad basada en dictadura de ego, it creates a dictatorship with their egos as their ruler. donde tenían una lengua y unas palabras. Where they had one language and one vocabulary. Hagámonos un nombre. Let's make for us a name. Era un lenguaje It was a language para controlar, in order to control, no para conectar. not to connect. Donde el idioma principal Where the main language era el yo en el centro. was the ego of man. Hagámonos. Let us make. Vayámonos. Let us go. Hagamos un Come. solo, Let us make one. uno, Just one. entre todos. Hagámonos un nombre. Let's make one tower. Let's make our name great. Por eso Dios That's why God los confunde. confuses them. Él prefiere He would rather que no nos entendamos for there to be miscommunication a que nos unamos than for us to be united. para destruirnos en nuestra propia altivez. To destroy our own haughtiness, pride. En este tiempo, So in this time, esto está pasando. this is happening. Por eso Dios So this is why God los confunde. confuses them. Porque Él prefiere Because He prefers que no nos entendamos for us not to understand one another a que nos unamos than for us to be united para destruirnos en nuestra propia altivez. and with that unity destroy ourselves with our own pride. Pero hay un contraste poderoso en esta historia But there is a powerful contrast in this story y hasta una enseñanza. and even a teaching. Y es que mientras Babel, And it's that while Babylon or el hombre fabricaba su propia verdad, while men were fabricating their own truth, en Hechos 17:11 dice esto. in Acts 17:11 it says, Y encontramos lo contrario a lo que Babel estaba haciendo. you see was contrary to what was happening in the Tower of Babel. Encontramos la nobleza de Berea. You see the noble attitude of Eblea. La Biblia dice que ellos eran más It nobles says that they were more noble porque no seguían opiniones, because they did not follow the opinions, sino que escudriñaban But las they escrituras studied día the scriptures y noche para ver si las cosas eran así. night and day to see if what they were saying were actually true. Dice, y estos eran los nobles que los que estaban en Tesalónica, And these were the noble people that were in Thessalonica. pues recibieron la palabra con toda solicitud. Because they received the word of the Lord with all eagerness. Escudriñaron cada una de las escrituras And they searched out all of the scriptures para ver si estas cosas eran así. to see if all these things were true. La Biblia dice que ellos eran nobles The word of the Lord says that they were noble men. porque no seguían Noble opiniones, people, because they were not following the sino opinions of man. escudriñaban But de they- día las escrituras para ver si las cosas eran así. But they studied night and day to see if what they were saying was true. Ser noble To be noble es en el reino, in the kingdom no es tener cúpula del propio éxito propio, is not to have a resume of your own success, es tener la humildad but is to carry the de humility someter of submitting nuestra yourself, opinión, submitting lo your que own queremos opinions, hacer submitting your al own diseño plans del reino. to the design of the Entonces kingdom. Then somos ejecutadores. we can be executors or doers of the kingdom of God. La confusión de Babel The confusion with the Tower of se Babel detiene was cuando se deja de poner ladrillos de opinión. will be detained when you stop or cease to put those bricks. Y entonces
se empieza a poner la piedra angular. And then instead of using those bricks, you use the cornerstone. La confusión de Babel So the confusion of the Tower of se Babel, detiene it stops cuando se deja de poner ladrillos de opinión when you stop laying down the bricks of your own opinions y se empieza a buscar la piedra and angular. you start to look for the cornerstone. Pero escuche, pueblo, But I want you to think about este this, people. deseo This desire de hacer una torre, to make this tower, de hacer lo contrario a lo que Dios estipula, to do what's contrary to what God has laid out, es lo mismo que Satanás quiso. is the same desire that Satan El deseo de sentarse en el trono de Dios had to sit in the throne of God y llegar a la cúpula por su cuenta. and get to the mountaintop or to the heights by his own means. Es exactamente And it's the same lo thing, que Satanás también the same thing that le Satan ofreció a Adán y a Eva also offered to Adam and Eve cuando les dijo: when he said to them, seréis como Dios, if you eat of this fruit, you will sabiendo el be bien like y God, el mal. knowing good and evil. Fue la oferta perfecta, It was the perfect offer. una oferta de sabiduría pero independiente. It was wisdom he wanted to give them, but independent of God. Y en este tiempo And in these necesitamos times, entender we must cuál es understand el Babel que nos está confundiendo. What is the Tower of Babel? ¿Cuál es la sabiduría What is the human que wisdom queremos tomar? that's trying to ¿Cuál confuse es la us dependencia that o we want to independencia take? que queremos tomar? Whether it's independence or dependence that we want to take ¿Qué hold of. cúpula es la que estamos buscando? What is the height or the name that we're searching ¿El éxito for? propio Is it your own success? o el bienestar del Or reino? is it the benefits of the Dele kingdom? gloria a Dios. They give glory to God. Fue la oferta de una cúpula It was the offer of reaching the heights. de sabiduría independiente, He was giving wisdom, but independently from donde el God. hombre ya no necesita consultar a Cristo, Where man no longer needs to a su consult their creador. creator Esto es or Babel. with Christ. This is the Tower of Y es Babel. por eso que Cristo, And this is why Christ, con su misericordia, with his mercy, nos advierte: he warns us. Babel tenía un The lenguaje, Tower of Babel, una localización, or the people of Babylon unas palabras, had one language, una ciudad, one y se vocabulary, quería hacer un one nombre. location, ¿No se one parece city, eso a and este they tiempo? wanted to build their own tower. Does this not look like today? Fue la oferta de una sabiduría It was the offer of wisdom, independiente, independent, donde el hombre se quiere hacer su propio nombre where man wants to create their own fame, their y own se name, olvida and forget de consultar al Creador. to consult their creator. Esta sabiduría de la cúpula So this wisdom of success in reaching the heights es una sabiduría is a type of wisdom ciega that's blind, que nos hace sentir como dioses, that makes us feel like God, pero te deja huérfano de revelación. but it leaves you as an orphan of revelation. No estamos para hacernos nombres, We're not here to create our own name. estamos para hacernos y ejecutores en el diseño de Cristo. We are here to be executors of the kingdom of God. Esa sabiduría de la cúpula So that wisdom of the heights, es una sabiduría egocéntrica, it's a wisdom that is egocentric, ciega, blind, que te hace sentir Dios con D chiquita, that makes you feel like a little God, pero te deja huérfano, but it leaves you sin orphaned revelación. without revelation. Tal como le pasó a Adán, Same thing happened to Adam, que se tuvo que esconder por miedo. and he had to hide because he was afraid. Pero repita conmigo, But repeat this with me. lo que Dios rechazó, What God has rejected, no lo construyas en la tierra. we cannot build upon the Lo que earth. Dios rechazó, What God has no lo rejected, construyas en la we tierra. cannot build upon the earth. Iglesia, es la misma oferta And this is the same offer que el enemigo le presentó a Jesús en el desierto, that Satan presented to Jesus while he was in the a wilderness. mostrarle todos los He reinos. showed him all of the Ese es el kingdoms. síndrome de Lucifer, This is the syndrome of Lucifer. que busca la cima He looks for the sin mountain proceso without the y la process gloria sin and the glory rendición. without surrender. Y se lo voy a volver a And I'm gonna decir. say it again. Y si le va a dar un aplauso a Cristo, if you're dígaselo, gonna give porque an applause to necesitamos Jesus, morir a give it yo. to him. Hay un solo Because it's true, nombre we have to y die se llama To our Jesucristo. ego, there's only one name, and his name is Jesus. Así que es la misma oferta, hija So mía, it's the same offer que
que el enemigo le presentó a Jesús that the enemy presented to en el Jesus desierto. in the wilderness. Te mostraré todos los I will reinos. show you all si the kingdoms. postrado me I will adoraras. give them to you if you bow down Es and el worship me. síndrome de Lucifer, This is the syndrome of Lucifer, que busca la cima who looks for the mountaintop sin proceso without the process y la gloria and the glory sin rendición. without surrender. Amén, Amen. amén, Amen. amén. Así que dígale a su hermano, lo que Dios rechazó, So tell your neighbor, what God has rejected, recházalo tú también. you must reject it as well. Diga, pero recházalo. You must reject it as well. Porque si tú llegas a la cima Because if you get to that por mountaintop tus propios méritos, by your own merit, te quedarás solo en la altura. you will be by yourself in the heights. Porque una cosa es que llegues Because one thing is that you y get otra es que there, Dios esté contigo allá arriba. and another is that God is with you, backing you up there. Necesitamos dependencia. We need to be dependent. El síndrome de Lucifer Lucifer's syndrome te muestra todo hermoso, shows you that everything is todo beautiful. cómodo, Everything is comfortable. sin sacrificio. But there is no Así sacrifice. cualquiera llega, Anyone can get like that. pero llegará solo. But they will get there by Porque una themselves. cosa es que tú llegues Because one thing is that you y get otra there, cosa es que Dios esté contigo. and one thing is that God is Dos with you cosas on the muy mountaintop. diferentes. Two very different Síndrome things. de Lucifer. This is Lucifer's syndrome. Ahora dígale a su hermano, rechazo lo que Dios rechazó. Now tell your neighbor, I reject what God has rejected. Porque no voy a llegar a la cima Because I'm not going to get to the mountaintop si no es la voluntad de if Cristo. it's not the Porque will ya of yo Jesus. estoy sentado en la Because cima. I'm already seated Amén. in heavenly places on the mountaintop. Así que cuando se insiste So when it persists, en subir when you persist por la propia opinión, in climbing into your own opinions, se pierde la capacidad you lose the capability de conectarse con el prójimo. to connect with your neighbor. Y le explico. I'm going to explain El this. primer verso dice, The first verse says, un lenguaje, one language, muchas palabras, one una ciudad. vocabulary, one location, one city. Cuando se insiste And when you are en persistent subir por la propia opinión, to climb with your own se opinions, pierde la capacidad you lose the sensibility, de the conectarte capability con el prójimo. to connect with your neighbor. Porque la autosuficiencia Because your autosufficiency produce ruido produces so much y noise, solo le importa el logro nuestro. it produces so much noise and makes you focus only on your own success. ¿Y qué ruido tiene esto? And what sound does Que this nadie make? te What entienda. noise? Oh, no one understands me. Pero Dios, But God, que es bueno who is good en su misericordia, and His mercy, prefiere confundir He would rather confuse el lenguaje the language antes de dejarnos before permitting us, terminar allowing us to una torre finish propia our own tower que nos va a destruir. that will end up destroying us. Él nos enseña He teaches a us rechazar to reject la altivez haughtiness, para proteger el único lugar donde hay plenitud. to protect that sacred place where you can only find plenitude in, Se llama la humildad. and that is humility. Se lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat this again. El Señor en su misericordia The Lord in His mercy prefiere confundir prefers to confuse el lenguaje the language antes de que terminemos una torre que nos destruya, before we finish this tower that will end up destroying us in the end. enseñándonos And He teaches us. a rechazar. He's teaching us Diga to reject. rechazar I want you to say con la reject. R pronunciada. I want you to say rejection with a arre, rolling a R. rechazar. Reject. Para entonces entrar So that way we can enter en la plenitud de la humildad. in the plenitude of humility. Jesús es nuestro ejemplo And Jesus is our ultimate example para rechazar lo que Él rechazó. to reject what He has rejected. Jesús rechazó la altura que le ofrecía el diablo, Jesus rejected the heights that the enemy offered Him. porque Él sabía, Because Jesús, Jesus knew, y Él vivía and He also en lived absoluta in dependencia del complete Padre. dependency on the Father. Ahora, ¿vivimos en absoluta rendición? Now, do we ¿Al live Padre? in complete surrender to the Father? Porque Jesús no vino a hacerse un nombre. Because Jesus did not come to lift His own name. Él vino a glorificar el He nombre. came to glorify His name.
The Father's name. Jesús no vino a hacerse un nombre. Jesus did not come to glorify his own name. Él vino a sacrificar su vida He came to sacrifice his para life que el Padre tuviera un nombre. so that the Father could be glorified. Así que repita conmigo, no busco mi nombre. So I want you to say with me, I do not look for fame No or my busco own mi name. nombre, pero dígaselo Say, bien. I'm No not busco mi looking to nombre. lift up my own name. No busco mi I'm nombre. not looking to lift up my own name. Iglesia, la humildad Church, es humility la seguridad is the security saber of knowing que ya tenemos un fundamento. that we already Que have Cristo a Jesús. foundation, and that No is Christ necesitamos Jesus. torres We do prestadas. not need borrowed towers. Nosotros tenemos un We have fundamento. a strong foundation. Y la palabra dice And the word of the Lord que says los hijos ya están sentados en lugares celestiales. ¿Usted quiere otra that altura? the children of God are seated Porque ya in el Señor heavenly nos places. vio Do sentados you want ahí. another position that's Y eso es higher? más God que already has us suficiente. there, and that is more than necessary Para tomar to take of, una torre de Babel. to take a hold of than taking hold of the Tower La of Babel. humildad Humility es la seguridad is security de saber of knowing que ya tenemos un fundamento, that we have a foundation que es Cristo Jesús. that is Christ Y Jesus. aunque Babel, And even though the Tower of el Babel orgullo, and its pride dividió las lenguas, divided the languages, en el reino in the kingdom of God, se unen las lenguas. the languages are united. Le voy a explicar. I'm going to explain this. En el reino, In the kingdom, la dependencia nos da una lengua. In the kingdom, dependency on God gives us a new language. Y la independencia And independence nos from trae God ruido de lenguas. brings us noise. Se lo repito. I'm going to say it En el again. reino, So in the kingdom, la dependencia nos une. the dependency on God unites us all. Cuando dejamos When we leave de construir or we para stop nuestro propio nombre, building for our own glory. entonces So now, es que Dios this is when God construye constructs una gloria and builds a y una glory perfección and a perfection a través de nosotros. that is through us. Cuando entendemos When we que understand Él es el fundamento, that He que is de Él es la gloria, our que foundation Él tiene un nombre and our glory, y que nosotros and no He vamos has sobre a el name, nombre. and we Hay cannot un go solo above nombre the name. y se llama There's Jesús, one name, and His name el is Rey de Jesus, Reyes the y King Señor of de Kings señores. and the Lord of Y si Lords. le va a dar un aplauso, And if you're gonna give an déselo applause, bien, give him a porque strong por su applause, nombre because it's usted by está His sentado en name esa that silla. you are sitting Por at su that nombre chair. By usted His está name, estable. you Por are su here. nombre usted ha sido sano. His name, you Por have su been nombre saved. es por su By nombre His y es por name, su it's by nombre. His name. No hay torre de Babel en la iglesia. There is no Tower of Babel in Toda the torre church. que se levanta tiene que caer. Every tower that Porque lifts no up hay must otro fall, nombre que 'cause no there's sea no other Jesucristo. that stands than the name of Jesus Christ. Así que en el reino, So in the kingdom, la dependencia dependency on God nos une. unites us. El nombre propio nos desune. And our own name, our own fame, our own glory separates us. Así que Divides Dios us. construye su gloria cuando tú sueltas la tuya. So God reveals His glory when you release your own fame, name, and glory. Se lo voy a volver a repetir. I'm going to say it again. Dios construye God builds su gloria His glory cuando tú sueltas la tuya. when you release your own. Hay una diferencia eterna There is an eternal difference entre el hombre between man que escala por altivez who builds due to their pride y el hombre and the man que es levantado por la gracia. that is lifted up by God through grace. Se lo vuelvo a repetir porque nada más que yo creo que me lo entendieron unos cuantos nada más. I'm going to say it again because I think only a few people Hay understood it. una diferencia, hija There's mía. And the man Que es levantado por la gracia. that is lifted up by God by grace. Amén. Amen, amen. Babel cayó The Tower of Babel fell porque donde el hombre construye solo, because wherever man is building by en themselves, sus propios fuerzas, I'm talking about building in their own strength. déjenme decirle Let me que va a tell llegar el you, día. there's going to be a day. El día llega. I assure Que de you, seguro que llega. I assure you the day Que va a comes caer. that tower will fall. No hay otro nombre There is no other que name no sea Cristo. that is not the name of Christ. Babel cayó, So the Tower of Babel fell. pero mira qué hermoso es Cristo. But listen to how beautiful El Jesus reino de los is. humildes permanecerá. The kingdom of the humble will always remain. Así que escucha, Listen to this. lo que el orgullo dividió en la torre, What pride divided in the Tower of Babel. escuchen, es que Dios es tremendo.
pasado, mi Dios? Ok, lo que el orgullo dividió en la torre, What pride divided with the Tower of Babel. esa lengua, esas palabras, esa He ciudad, divided esa what? The conexión. language, El the vocabulary, the location. El yo, su vida. The ego divided it. Mire lo que hace nuestro Señor. Look what God does. Lo que el orgullo dividió en la torre, What pride divided in Babel, la dependencia en Cristo, lo unió en el Pentecostés. God unites in our independence on Christ through Pentecost. Se lo voy a volver a decir. I'm going Lo to que say el this again. orgullo dividió What pride en la had torre de divided Babel, in the Tower of Babel, la dependencia the dependency on God lo unificó en el Pentecostés, unified us all in Pentecost, donde las lenguas no se confundieron para disipar, where the languages were not confused, dispersar, but they were dispersed. sino que se repartieron como fuego para gobernar. But they dispersed as fire in order to regovern. Hay una diferencia There is a difference entre el orgullo between pride y la humildad, and humility. entre una lengua de divisora, And de one hacer lo language propio a la lengua del of gobierno de Dios. division that does whatever they want, and a language of the government of God that is united with the will of God. Así que Cristo, nuestro Jesús, So Christ, our Lord, no vino para validar torres de orgullo, did not come to validate towers we built from pride, vino para sanar el lenguaje de los hijos. but he came to heal the languages of the children. Así que hoy hay que soltar el ladrillo, So today we need to let go of all our bricks. hay que derribar la cúpula And we have to destroy our mountaintops. y levantar el diseño And de lift Dios. up the design Dígale a of su hermano, God. rechace lo que Dios rechazó. Tell your neighbor, reject what God has rejected. Recházalo, no te unas. Do not unite yourself with Recházalo. it. Reject it. Y termino con esto. And I finish with this. Mire qué linda, yo voy rapidito. Tum, 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 tum. Look how wonderful. I'm going quick. Boom, boom, boom. Termino con esto, And I iglesia. finish with this. La aplicación para nosotros hoy. The application of this word for us today is Cada vez every time que se intenta construir un futuro that you try to build your own future basado en la propia opinión, that is based on your own opinion, se están construyendo ladrillos de independencia. you are building with the bricks of your own independence. Te lo voy a volver a repetir. I'm going to say it again. Acá, mi gente. Pay attention. Cada vez que se intenta construir un futuro Every single time you try to build your own future basado en la propia opinión, based upon your own opinions, se está construyendo ladrillos de independencia. you are then building with the bricks of your own independence. Usted conoce dónde está haciendo su propio Babel, You know where you're building your own Tower of Babel. dónde está poniendo su propio ladrillo, You know where you're placing every o brick. dónde está poniendo la piedra angular donde debe estar correcto. Or you know if you're putting the cornerstone in the correct place. Si hay confusión, If there is confusion, si en esta época hay confusión, if there is confusion in this age, es que hay una alarma. it's because there is this alarm. Y esa alarma te and está that diciendo, alarm is warning baja you. de la torre antes que te desplomes. Get off of that tower before you fall. Hoy rechaza, iglesia, la oferta Today, church, we must reject the offer. de la cúpula. The offer of the false heights. Jesús la rechazó en el desierto para Jesus enseñarnos. rejected it in the wilderness to teach us. Cambia el ladrillo por la piedra. Exchange your bricks for the rock of ages. Deja de fabricar con tus propias soluciones y opiniones, con tus fuerzas, lo que Dios ya rechazó. Stop trying to fabricate and build with your own strength what God has already rejected and canceled. Escudriña la palabra como Berea. Nobles buscaban must el entendimiento, lo que Dios quería. As the noble people of Thessalonica, that they were searching the scripture to see if what they were saying was true. Porque no hay paz Because there is no cuando peace construyemos por nuestra propia voluntad. when we build upon our own Por eso will. luego estamos frustrados, This is why later llorando on y
comparándonos, We're frustrated, dividiendo la iglesia, comparing each other, porque dividing queremos un churches, lenguaje, because we unas palabras want one language, one que no son las de vocabulary Cristo. that are not Eso of es Christ. independencia. But it is Eso es un propio independence nombre, of God, and it lifts up its own name, porque solo hay una paz because there's only one cuando peace, regrese el lenguaje de la unidad, and that's when the language of unity el comes que se back. alinea al de Dios That happens when those who align y no se themselves hace with nombre God por and ambición. does not lift up their own name due to their own Iglesia, ambition. abraza la humildad. Church, we must embrace Dígale a su humility. hermano, abrace la humildad. Tell your neighbor, embrace Rechace humility. el altivez. Reject Dígaselo de pride. nuevo. Tell your neighbor, Abraza la humildad. embrace humility. Reconoce Understand. que en este tiempo no todo se sabe, Recognize that pero in se these aprende. times, we Pero no one se knows aprende everything, but we learn en together Cristo. in Christ. Dependencia necesita el pueblo. We need to be dependent on I'm God. sorry, no independencia. We need to be dependent on God. El orgullo dividió a Babel. Pride divided Babylon. Eso es independencia. This happens because of their Pero Dios, que es tan independence. bueno y tan poderoso, But God, who is so good and so powerful, lo unificó en el Pentecostés. unified them in Pentecost. Una lengua, One language, una unidad, one unity, un espíritu, one spirit, una dependencia, one dependence, un solo nombre, one name, Jesús. Jesus. Cierro con esto And I close with this. y te hago una pregunta de evaluación. And I want to ask you a question for you to evaluate yourself. ¿Qué lenguaje quieres? What language do you want? ¿Qué lenguaje se identifica contigo? What language do you identify with? ¿Es tu opinión? ¿Es tu estructura? Is it your opinion, your own structure, your own building? ¿Estás poniendo ladrillos o estás poniendo la piedra? Are you putting bricks or you're laying down rocks from the rock of ¿Estás ages? poniendo el fundamento o Are you estás laying poniendo tu down opinión y tu propia voluntad? A true foundation, or are you putting down as a foundation your own opinion and your own will? ¿Qué altura tú deseas? What is the height that you're choosing? ¿Quieres la cúpula Do you want the mountaintop that o Satan quieres el offers? fundamento de Cristo? Or do you want the foundation of ¿Quieres tu Christ? propio nombre Do you want your own name o el nombre de Cristo? or the name of Jesus? ¿Dónde quieres ser un ejecutor Where do you want to be an executor? o tú quieres ser un divisor? Or do you want to be someone that causes division? Porque la iglesia fue llamada Because the church has been called a tener solo un nombre, to have only one name, a tener solo un fundamento. to have only one foundation. Fue llamada She was a called tener un lenguaje, to have one language, una sola unidad, one un solo espíritu, unity, un one solo spirit, bautismo. one baptism. Eso es Cristo. This is Christ. Así que no podemos decir, So we cannot say, como dijo Babel, like the people from the Tower of Babel, vamos y edifiquemos. let's go, come, let's build. Vamos y pongamos ladrillos. Come and let's get bricks. Vamos Come juntos y hagamos una ciudad. together and let's build a city. Todo eso es basura. All of that is trash. Eso no es de Cristo. This is not of Christ. Así que yo te dejo con esto, iglesia. So I'm going to leave you with this, church. Rechaza lo que Cristo rechazó. Reject what Christ has rejected. En el Antiguo Testamento, Babel. In the Old Testament, we see the Tower of En Babel. Génesis, Adán y Eva. In Genesis, we see also Pero en Adam Mateo, and Eve. en el Nuevo Testamento, But in the New Testament, es Jesús rechazando la misma you oferta. see Jesus rejecting the same offer. Hay solo un nombre There's only one name, que nosotros tenemos que clamar. one name that we cry out. El Hijo mismo no se puso nombre. Even the Son of God himself did Levantó not lift el up his nombre own del name, Padre. but he lifted up the name of the ¿Qué Father. nombre estamos What levantando? name are we lifting up?